Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raitya Octaviani. My student ID number is 33210038. I'm from class 33.68.01. In this video, I will interpret 3 videos for Project 2 Final Term Task. What is a Apa nation? itu bangsa? The Upaya attempt to untuk formally secara define the formal nation mendefinisikan as a bangsa political sebagai sebuah concept konsep dates back politik to dimulai pada 1882 tahun when French 1882 philosopher and ketika historian filsuf dan Ernest sejarawan Renard Prancis published his Ernest seminal Renard essay titled menerbitkan What is a esainya yang Nation? berjudul Apa itu Bangsa? In this essay, Dalam esai ini, Renard Renard defines the mendefinisikan nation as bangsa a sebagai large-scale solidaritas solidarity skala besar constituted yang by the dibentuk feeling of oleh sacrifices perasaan that one pengorbanan made in the yang telah past dilakukan and of those seseorang that di masa one is lalu dan separated to pengorbanan make in yang the harus future. dilakukan di masa depan. This Hal explains ini why menjelaskan Renard mengapa believes that if we Renault are to percaya imagine the bahwa jika nation kita as ingin good and membayangkan worthy of bangsa ini continuous sebagai negara yang sacrifice, baik we dan must layak untuk realize terus dikorbankan, that it kita harus necessarily menyadari entails a bahwa hal process ini of memerlukan forgetting. pengorbanan yang berkelanjutan. This is because, Hal for ini Renard, karena the asing, efforts to upaya obtain untuk national memperoleh unity, persatuan either bangsa in the baik name of atas civic nama or ethnic nasionalisme nationalism, sipil atau involve acts of etnis violence melibatkan and tindakan subsequent kekerasan forgetting. dan selanjutnya melupakan. Based on the initial Berdasarkan conception konsepsi of a awal, nation bangsa developed yang by Renard, dikembangkan oleh ulama scholars have Renard come up telah with a more menghasilkan formal definisi yang definition lebih of a formal nation, namely, tentang a suatu community bangsa, of people yaitu formed on the komunitas basis of a orang-orang yang combination terbentuk of atas shared dasar features such as kombinasi language, history, ciri-ciri bernama seperti ethnicity, sejarah culture, bahasa, and entitas territory. budaya, dan wilayah. Put differently, Dengan kata a lain, nation is the suatu collective bangsa adalah identity of a identitas group of kolektif dan people sekelompok understood as orang yang defined by dipahami language, sebagaimana dibentuknya history, oleh sejarah, ethnicity, bahasa, culture, entitas, and territory. budaya, dan wilayah. And for this Dan untuk reason, inilah a alasan nation is mengapa generally suatu more bangsa pada overtly umumnya political bersifat than an politis ethnic group. dibandingkan suatu kelompok In etnis. fact, many scholars Faktanya, considered it banyak as pakar a fully menganggapnya mobilized sebagai or institutionalized ethnic kelompok group. etnis yang sepenuhnya termobilisasi atau Later on, the famous dilembagakan. political Kemudian ilmuwan scientist politik Benedict terkenal Anderson Benedict views the nation as an Anderson imagined memandang community. bangsa sebagai sebuah komunitas For yang Anderson, dibayangkan. the nation Sedangkan is an bagi imagined Anderson, political bangsa adalah community sebuah that is imajinasi culturally politik, imagined as komunitas both yang secara inherently kultural limited and dibayangkan sebagai sovereign. suatu yang terbatas dan berdaulat. As we can see, Seperti yang there dapat are kita 4 key lihat, elements in ada this 4 elemen definition. kunci dalam definisi ini. First, the nation Yang is pertama, bangsa imagined yang simply dibayangkan because hanya members karena of any anggota suatu particular negara nation tertentu will never meet most tidak of their akan fellow pernah bertemu members, dengan sebagian yet in the besar minds of each anggotanya. lives the Namun image dalam of their pikiran seorang communion. yang meninggalkan negara tersebut, gambaran Second, the persekutuannya. nation is imagined as Kedua, limited because bangsa it is dibayangkan finite, terbatas karena yet mempunyai sometimes batas-batas elastic yang terbatas namun boundaries kadang-kadang beyond which other elastis nations yang lie. tidak dapat dilampaui oleh bangsa-bangsa Third, lain. the nation Ketiga, is imagined as bangsa yang sovereign dibayangkan because the berdaulat concept of karena the nation konsep bangsa itself itu was born in sendiri an lahir age pada when the zaman Enlightenment and pencerahan Revolution dan were destroying the revolusi, legitimacy of the menghancurkan divinely ordained, legitimasi hierarchical ranah dynastic dinasti realm. hierarkis yang telah Finally, diterapkan the Tuhan. nation is imagined as Akhirnya a bangsa community dibayangkan because, sebagai sebuah regardless of the komunitas actual sebagai terlepas inequality dari and exploitation kesenjangan that dan may prevail within ekspoliasi each, the nation is yang conceived as a memungkinkan deep, terjadi masing-masing horizontal negara, comradeship. dipahami sebagai horizontal yang mendalam. Syntax is a law of Sinteks language adalah that hukum bahasa determines yang the word menentukan order urutan and kata dan basic struktur sentence kalimat structure dasar within dalam the different berbagai bahasa. languages. Each Setiap language has bahasa a memiliki specific sintaksis syntax that spesifik tells the yang speaker memberitahu and the pembicara dan listener pendengar which bagian parts of the kalimat sentence come mana first yang to help didahulukan them untuk make membantu sense mereka of what's being memahami said. apa yang dibicarakan. It's the Ini guidelines adalah we use pedoman when yang kami speaking gunakan and saat writing berbicara so dan that menulis sentences are sehingga kalimat understandable dapat and dimengerti dan coherent. coherence. Be wary of Berhati-hatilah confusing terhadap syntax kebingungan or sintaksis semantics atau with semantik diction. dengan diksi. These form the Ini backbone merupakan of tulang punggung sentence konstruksi construction. kalimat. So, Jadi, let's mari break kita these uraikan definisi definitions ini. down. Syntax, as just seperti yang baru saja mentioned, is the disebutkan order of the adalah words urutan in a kata dalam sentence. sebuah kalimat. Diction is a Diksi specific adalah word pilihan kata choice tertentu yang meant to dimaksudkan express untuk mengungkapkan certain makna tertentu. meanings. Semantics is the Semantik meaning adalah conveyed makna yang by the disampaikan oleh particular kata-kata words tertentu used. yang digunakan. We'll be focusing Kami akan on fokus pada syntax sintaksis untuk in video the ini. English language. There's a Dalam bahasa word Inggris order ada that urutan is kata yang set in ditetapkan untuk stone sebagian for besar most jenis types kalimat. of sentences. Of Tentu course, there are saja, always selalu ada exceptions, but pengecualian. most of the time, Namun, seringkali standard kalimat English standar bahasa sentences will Inggris follow akan an mengikuti SVO urutan word kata order. SVO, Subject, subject, verb, object. and object. As in, the boy Seperti looks dalam anak outside of laki-laki the itu window. melihat In keluar this jendela. example Dalam sentence, contoh we have kalimat the ini kita subject, mempunyai subjek boy, yaitu the anak verb, laki-laki. looks, Kata and the kerja object terlihat dan objek outside. itu di luar. This image is an Gambar image ini of adalah an pohon English sintaksis grammar tata syntax bahasa tree Inggris yang used digunakan by bahasa linguists untuk to plot the merencanakan structure of struktur sentences. kalimat.
You may not often Anda encounter a mungkin tidak syntax sering tree, menemukan but knowing pohon how to sintaksis, draw tapi one mengetahui is cara rather useful menggambarnya and cukup will help berguna you dan understand akan the membantu sentence Anda structure. memahami struktur kalimat. In the chart, you can Pada see bagian that the tersebut, Anda sentence is dapat melihat broken bahwa down kalimat into its dipecah parts, menjadi beberapa verbs, bagian, nouns, kata articles, kerja, and kata prepositions. subjek, After this dan juga step, objek. the words Setelah are langkah grouped ini, together kata-kata to tersebut determine dikelompokkan which bersama parts untuk of the menentukan sentence bagian are noun kalimat, phrases, frasa prepositional benda, phrases, frasa or preposisi, verb phrases. atau kata Fun kerja. fact, SVO menarik. is not the SVO only bukan word order satu-satunya structure. struktur urutan kata. Other languages Bahasa vary lain word memvariasikan order urutan and kata even dan include bahkan additional menyertakan components komponen in their tambahan dalam syntax. In the example sintaksis. given with the Dalam syntax contoh yang tree, the diberikan dengan subject pohon is sintaksis, cat, subjek the adalah verb is kucing, sat, and the object objek is adalah mat. mat. The second picture is Gambar another keduanya way in adalah which cara lain syntax untuk can be written out. menulisnya This diagram sintaksis. takes Diagram the ini sentence, mengambil the kalimat dog anjing itu loves the mencintai girl, gadis itu and breaks dan it down into membaginya articles, menjadi beberapa nouns, kalimat, verbs, kata noun benda, phrases, kata and kerja, verb frasa dan phrases, just dan like the frasa kata previous kerja. example. In this Contohnya, sentence, the dalam kalimat subject ini is subjeknya dog, adalah the anjing verb dan is kata kerja love, and dicintai the dan object objeknya is adalah girl. perempuan. Again, the Sekali lagi, syntax pohon trees are sintaksis tidak not untuk to be intimidating, mengintimidasi, but are tetapi used to digunakan better untuk understand the lebih structure memahami of a struktur sentence kalimat and dan to reveal mengungkapkan each part's tujuan purpose sebagian besar within the dalam sentence. kalimat. An additional Kegunaan use for tambahan dari syntax pohon trees is sintaksis that whenever a adalah different setiap word kali order is susunan kata yang used for a berbeda sentence, digunakan it can dalam be sebuah kalimat. decoded. For example, if you are Misalnya, hearing a jika Anda sentence in a membuat foreign kalimat dalam language bahasa that asing yang follows a mengikuti VSO urutan order or SVO, some other variation, atau variasi creating a lainnya membuat syntax pohon tree sintaksis for untuk that kalimat sentence tersebut can dapat help you membantu to put Anda the words in menyimpan kata-kata SVO dalam order urutan so that you SVO might understand sehingga what's Anda being dapat said. memahami. Let's have a recap. Mari kita rekap. 1. Satu, Syntax is the sintaksis adalah sentence struktur structure. kalimat. 2. Dua, Diction is the diksi choosing adalah of words pemilihan to kata relate a untuk certain menghubungkan meaning. suatu 3. makna. Semantics Semantik is the meaning adalah that is makna expressed yang from the diungkapkan words dari kata used. yang digunakan. 4. Syntax trees Pohon are a sintaksis neat adalah graphing alat tool to grafik yang chart rapi untuk sentence menata structure struktur and kalimat make sense of dan word order memahami and urutan how kata it's serta functioning in the fungsi world dalam of dunia English. bahasa Inggris. Thanks for joining Terima us kasih for telah this bergabung dengan syntax kami untuk tutorial. tutorial If you found sintaksis. this Jika video to be menurut Anda video helpful, ini check out the rest of our bermanfaat, channel saluran for kami lainnya. additional help. See you guys next time. Sampai jumpa. So next I will interpret for the last videos. For almost a decade, Selama hampir satu scientists chased dekade, the source of a ilmuwan deadly mencari new sumber virus virus baru through yang China's mematikan tallest mountains hingga ke and gunung most tertinggi isolated dan gua caverns. terpencil di They China. finally found it here, Akhirnya mereka in the bats of menemukannya di Shitao sini, Cave. pada kelelawar di The Gua virus in Sitao. question was a Virus itu coronavirus that adalah caused virus an corona epidemic of yang severe menyebabkan acute wabah sindrom respiratory pernapasan syndrome, akut or parah, SARS, in atau SARS 2003. pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of Virus viruses corona adalah covered in sekelompok little virus yang protein diliputi oleh spikes that protein look like a berbentuk crown, duri dan or terlihat seperti corona in mahkota Latin. atau corona There are dalam bahasa hundreds of Latin. known Ada ratusan virus coronaviruses. corona yang telah 7 of diketahui. them infect 7 humans and can diantaranya cause menyerang manusia disease. dan dapat The menyebabkan penyakit. coronavirus Virus corona SARS-CoV causes SARS-CoV SARS. MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 dan causes the SARS-CoV-2 disease menyebabkan COVID-19. COVID-19. Of the 7 Dari human 7 virus corona coronaviruses, yang menyerang 4 manusia, cause 4 colds, menyebabkan mild, asma, highly contagious yaitu infections infeksi of the ringan nose tapi and sangat throat. menular pada 2 hidung dan infect the tenggorokan. lungs and Dua cause lainnya much menyerang more paru-paru severe dan dapat illnesses. menyebabkan The penyakit yang 7th, lebih serius. which causes Virus yang COVID-19, ketujuh menyebabkan has features of COVID-19 each. memiliki It kedua spreads fiturnya, easily, but mudah can severely menular, impact tetapi the berdampak lungs. parah terhadap When an paru-paru. infected person Saat orang coughs, yang droplets terinfeksi batuk, containing the tetesan liur virus spray mengandung virus out. bersemburan. The virus can infect Virus a new menyerang person orang when the lain droplets dari enter their tetesan air nose liur or masuk mouth. ke mulut atau hidung Coronaviruses mereka. transmit best Virus in corona enclosed semakin mudah spaces where menular people are dalam close ruangan. together. Cold weather keeps Udara their dingin delicate melindungi casing from lapisan drying luarnya out, dari kekeringan. enabling the virus to Kemudian survive for virus longer bertahan hidup between lebih lama hosts, di antara while inangnya. UV exposure from Sementara, sunlight may sinar damage it. UV dari matahari dapat These seasonal menghancurkannya. variations matter more Variasi for musiman established ini viruses, lebih penting untuk but because virus no yang one is sudah yet umum. immune to a Namun, new karena belum virus, ada orang it has so many yang imun, potential banyak hosts that it inang doesn't potensi need ideal membuat virus tak conditions butuh to kondisi spread. ideal untuk In the body, berkembang. the protein Di dalam spikes embed tubuh, in the host protein cells berbentuk and duri fuse with menancap them, dan menyatu enabling dengan the sel virus to inang, hijack the host memungkinkan cell's virus machinery membajak to perlengkapan replicate sel its inang own genes. untuk mereplikasi gennya Coronaviruses sendiri. store their Virus genes on corona RNA. menyimpan gennya di All viruses RNA. are either RNA Semua virus viruses hanya or berjenis DNA virus viruses. RNA atau virus RNA DNA. viruses tend to be Virus smaller RNA with fewer cenderung genes, lebih kecil meaning they dengan infect many
hosts and replicate Artinya mereka quickly in menyerang those banyak inang hosts. dan mereplikasi dengan In general, cepat.
RNA Secara viruses umum, don't virus have a RNA tidak proofreading memiliki mechanism, mekanisme whereas DNA viruses do. seperti yang So, dimiliki when virus an DNA. RNA virus Sehingga saat replicates, virus it's RNA much more likely to mereplikasi, have mistakes, kemungkinan called besar akan terjadi mutations. kesalahan yang disebut Many of these mutasi. mutations are Kebanyakan useless mutasi or ini even tidak harmful, berguna atau but tidak some make the berbahaya. virus better Namun, suited for sebagian certain menjadikan virus environments, lebih cocok like a hidup di new lingkungan host tertentu, species. seperti spesies Epidemics inang often baru. occur when a virus Wabah jumps from seringkali animals muncul to saat virus humans. berpindah dari This hewan is ke true of the manusia. RNA Ini yang viruses terjadi that pada caused virus the RNA, Ebola, Zika, and SARS epidemi Ebola, epidemics, Zika, dan and the SARS, COVID-19 serta pandemic. pandemi COVID-19. Once in humans, the Saat virus di still tubuh mutates, manusia, virus usually not enough to tersebut create a new bermutasi, virus, biasanya but tidak enough to sampai, create variations or strains tetapi of the cukup original untuk one. menciptakan variasi dari virus Coronaviruses asli. have a Virus few corona key memiliki differences from beberapa most RNA perbedaan viruses. utama dari They're some of kebanyakan the virus largest, RNA. meaning they Virus have ini the most berukuran genes. paling besar, yang That berarti creates more berisi. opportunity for Ini harmful menciptakan lebih banyak mutations. peluang To timbulnya counteract this mutasi. risk, Untuk coronaviruses meniadakan have a risiko ini, unique virus feature, an enzyme ini that yang checks terjadi for pada virus replication RNA errors and yang corrects menyebabkan mistakes. epidemi This Ebola, makes Zika, coronaviruses dan much SARS, more serta stable, with a pandemi slower COVID-19. mutation rate than other RNA Saat di tubuh viruses. manusia, virus While this terus may bermutasi. sound formidable, Biasanya the slow tidak sampai mutation rate menghasilkan is virus actually a baru. promising sign when it comes to Tapi cukup disarming untuk them. menciptakan variasi dari After an virus asli. infection, our Virus immune corona systems can memiliki recognize beberapa germs and destroy perbedaan them utama more quickly dari if they kebanyakan infect virus us again, RNA. Virus so ini they don't make berukuran us paling sick. besar yang berarti berisi The lebih banyak mutations gen. can make a Ini virus less menciptakan lebih banyak recognizable to peluang our immune timbulnya system mutasi yang and berbahagia. therefore more Berbahaya. difficult to Untuk fight off. meniadakan risiko ini, virus They can corona also make memiliki antiviral fitur drugs unik, and sebuah vaccines enzim less yang effective memeriksa because they're kesalahan tailored very specifically replikasi to dan a virus. memperbaikinya. That's Hal why we ini need a membuat new virus flu corona vaccine jauh lebih every stabil year. dengan tingkat The infeksi influenza virus lebih mutates so rendah quickly that dibanding new virus strains RNA pop lainnya. up Meskipun constantly. ini terdengar The slower mutation tingkat rate of mutasi yang rendah coronaviruses sebenarnya means our merupakan immune systems, drugs, tanda and yang menjanjikan vaccines untuk might be able menaklukkan to virus recognize corona them for ini. longer after Setelah diserang, infection sistem and imun therefore kita protect dapat us better. mengenali kuman dan Still, we menghasilkan don't know mereka how lebih long our cepat bodies remain saat immune to kita, different sehingga coronaviruses. tidak sampai There's membuat never kita been sakit. an Namun approved mutasi treatment dapat or menyebabkan vaccine virus for lebih a sulit dikenali oleh coronavirus. imun We sehingga haven't lebih focused sulit on treating untuk the ones that dilawan. cause colds. Mutasi juga And though membuat scientists obat began antivirus developing dan treatments vaksin for kurang SARS and efektif. MERS, the Karena epidemics antivirus dan ended vaksin before those ditujukan treatments spesifik completed untuk clinical suatu jenis trials. virus. Itu As we sebabnya continue kita to perlu encroach vaksin on flu other baru animals' setiap habitats, tahun. some Virus scientists influenza say a new bermutasi sangat coronavirus cepat jumping to sehingga humans is variasi baru terus inevitable. bermunculan. Tingkat But if we mutasi virus investigate corona these yang lebih unknowns, rendah, it berarti doesn't sistem have to imun be kita, devastating. obat-obatan mungkin dapat mengenali lebih Students lama and setelah teachers all over the world terinfeksi did sehingga their dapat part to help melindungi. slow the spread of Epidemi telah COVID-19 by berakhir staying sebelum home. pengobatan But what selesai about diuji their coba. graduation ceremonies? Saat kita terus Learn more melanggar about batas TED's habitat global hewan campaign to lainnya, celebrate and beberapa elevate ilmuwan the hopes and mengatakan ideas of an perpindahan entire virus generation. corona Get ke involved at manusia tak bisa dielakkan. TED.com/graduation. I think that's enough for my presentation. Thank you for watching and thank you for listening. So, have a good day and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.